ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিবৰ নিকটৱৰ্তী চহৰ এখন। চহৰৰ নাম ইৰপেন। ইৰপেন চহৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য মন কৰক। কিভ চহৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পূৰ্বে ৰাছিয়ান সেনাই ধাৰাবাহিকভাৱে মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছে এই ইৰপেন চহৰত। চহৰৰ ঘৰবোৰলৈ মন কৰক, চহৰৰ বাট পথ মন কৰক। কাৰ্যত এই চহৰখন শেষ কৰি পেলাইছে ৰাছিয়াৰ সেনাই। ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভত সন্ধিয়া ধাৰাবাহিক মিছাইল আক্ৰমণ। ঘনে ঘনে শুনা গৈছে বিস্ফোৰণৰ শব্দ। ৰাজধানী দখল কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে ৰাছিয়াই। ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ টাৰ্গেট আছিল 2 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাজধানী কিভ দখল কৰিব ৰাছিয়াৰ সেনাই, কিন্তু সেয়া সম্ভৱপৰ হোৱা নাই। সেয়েহে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ 24 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে ৰাছিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ দাবী ৰাছিয়াৰ এখন যুঁজাৰু বিমান ভূপতিত কৰা হৈছে। সুখয় Su-30 বিমানেৰে ৰাছিয়াই কিভত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। ইউক্ৰেইনৰ সেনাই ভূপতিত কৰে এই বিমানখন। এবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক। ইউক্ৰেইনৰ সেনাই এইদৰে ৰাছিয়াৰ কনভয় এটা ধ্বংস কৰাৰ পিছত পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিছে। ৰাছিয়াৰ সেনাক কিভত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে ইউক্ৰেইনে। এইখিনি সময়ত এটা ভিডিঅ' সন্মুখলৈ আহিছে। সাগৰ পৃষ্ঠাত ৰাছিয়াৰ এখন বিমান কিদৰে ইউক্ৰেইনৰ সেনাই ভূপতিত কৰিছিল সেয়া মন দি চাওক। এইবাৰ এই যে ধ্বংসাশেষ দেখিছে, এয়া এখন বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। এই বিদ্যালয়খনকো লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছিল ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনী। বিদ্যালয়খন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে। এয়া ইউক্ৰেইনৰ এটা তেলৰ ডিপু। ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনীয়ে জ্বলাই দিছে এই ডিপুটো। মিছাইল আক্ৰমণত এই ডিপুটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে। সন্মুখলৈ আহিছে CCTVত এটা ভিডিঅ'। কিভৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দৃশ্য এয়া। ৰেল ষ্টেচনতো এইদৰে মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছে ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনীয়ে। খাৰ্কিভত ভাৰতীয় ছাত্ৰক ইউক্ৰেইন প্ৰশাসনৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ। খাৰ্কিভৰ পৰা ৰেলত পলায়ন কৰিব বিচৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰক বাধা। ৰেলৰ পৰা খেদি পঠোৱা হয় ভাৰতীয় ছাত্ৰ। ৰেল ষ্টেচনৰ এই ভিডিঅ'টো মন কৰক। কেইজনমান ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউক্ৰেইনৰ সীমাৰ পৰা এখন ৰেলত উঠি পলাবলৈ চেষ্টা চলাইছে, কিন্তু ৰেলখনৰ ভিতৰত থকা ইউক্ৰেইনৰ প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে বাধা প্ৰদান কৰিছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই। ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতত আহি প্ৰৱেশ কৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিষয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। बॉर्डर तक पहुंचने की सिचुएशन तो ठीक थी, लाइक हमने बुक बस की। एम्बेसी ने जब हमें बोला कि इट्स हाई टाइम कि आप निकल जाइए बिकॉज आप किसी भरोसे पे नहीं रह सकते इस समय, तो हम बॉर्डर तक तो हमें किसी तरह हमने पहुंचा दिया बिकॉज ही बुक द बस, बिकॉज ही इज़ नोन टू द गाय जो बुक बसेस करते हैं। तो इसने की सारी बसेस, जो जूनियर्स थे उनको लिया, हमारे जो बैचमेट्स हैं इनको लिया, हम बॉर्डर तक गए। बॉर्डर तक जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो एक्चुअल प्रॉब्लम हमें हुई वो है बॉर्डर पे हुई, और बॉर्डर पे हमें प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है वो हम शायद
कभी नहीं बता पाएंगे, जो हमें हमारे दिल में हमेशा वो चीज़ें अब रह जाएंगी जो हमने सही हैं। लाइक स्टूडेंट्स वर बीटन, उनको थ्रेटन किया गया था, लाइक दे वर ऑन गन पॉइंट्स। गर्ल्स वर बीटन, लड़कियों को तक मार दिया उन्होंने, कि मतलब ये नहीं देखा कि लड़के ये लड़की। पहले 2 दिन उन्होंने अच्छे से निकाला 5-5, 10-10 के बैच में, जब स्टूडेंट्स की संख्या 4000 हो गई, बच्चे 4 दिन से बैठे रह गए, फिर वो एकदम वो वायलेंट आ गया एकदम सिचुएशन। तो वो सिचुएशन जो बच्चे ने झेला है ना, -6 डिग्री में रात भर बैठना रोड पे, लाइक वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है आपके लिए, आपको कुछ नहीं है, आप अपने आप पे हो, आप अपना पानी खाना खुद लेके आओ, कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे आपको। आप लकी हो तो निकल गए, नहीं हो तो आप 4 दिन तक बैठे रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे आपको। तो वो जो बच्चे 3-3, 4-4 दिन ज़मीन पे बैठ के निकाला है, एक जूते में, एक शूज़ में, बच्चों ने तो अपना बैग फेंक दिया सर, बैग तक नहीं लाने को मिला। कुछ बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट लिए हैं और जस्ट बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ बच्चों ने तो एकदम ये बोल दिया था कि सर इससे अच्छा हम मर जाते तो अच्छा रहता, ये बॉर्डर क्रॉस करने वाली जो टेंशन नहीं रहती है। बॉर्डर पे हमने खुद की बस करी थी और हम बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर पे पहुँचने के बाद वहाँ पे पहले दिन तो उन्होंने एंट्री ही नहीं दी, किसी भी इंडियन को, स्टूडेंट को एंट्री नहीं देते, सिर्फ यूक्रेनियन जो लेडीज़ हैं, उनके साथ बच्चे हैं, उनको सिर्फ उन्होंने एंट्री दी। और सेकेंड डे वहाँ पे इतनी भीड़ होने लग गई और बहुत ज़्यादा हाल बुरे हो गए। फिर उसके बाद वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगी। उसी धक्का मुक्की में मेरा बैग और पासपोर्ट खो गया वहाँ पे, वो खोया और बहुत मुश्किल हुई, मेरे साथ के बच्चे निकल गए। उसके बावजूद मैंने ढूंढा और मैंने एंट्री ली, बट रोमानिया बॉर्डर पे पहुँच के कंडीशन बहुत अच्छी है। अगले दिन एंट्री हुई थी और रोमानिया बॉर्डर पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे शेल्टर्स हैं अलग अलग, वो फ्री सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों को और सब कुछ वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। এয়া মৰিয়পল চহৰ। ব্ৰিটিছ টেলিভিজন চেনেলৰ সাংবাদিক এজনে মৰিয়পল চহৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। সমগ্ৰ চহৰখন মৰিশালী ৰূপ লৈছে। চহৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সাংবাদিকৰ দলটোৱে মুখামুখি কৰিছিল ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে। টেংকত থকা ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনীক এইদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ব্ৰিটিছ টেলিভিজন চেনেল এটাৰ সাংবাদিকে। যুদ্ধ শেষ হোৱা নাই, যুদ্ধ চলি আছে প্ৰচণ্ড গতিত। ৰাছিয়া যিদৰে সফল হ'ব লাগিছিল এই পৰ্যন্ত সফল হ'ব পৰা নাই। ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। ৰাছিয়াই শেষ মুহূৰ্তত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি? ৰণ জিকিবলৈ হ'লে এনে ভয়ানক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নেকি? কি কয় প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে? कोई दो राय नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो होगा कि जिंदा कौन बचेगा, बहुत भयंकर युद्ध होगा। और जिस देश ने पहले पहल किया न्यूक्लियर ऑप्शन का, तो जो अपोजिट देशों का समूह है वो भी चुप नहीं बैठेगा। मुझे महाभारत का सीन याद आता है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फायर किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र फायर करो। ब्रह्मास्त्र का उत्तर है ब्रह्मास्त्र। वो दूसरी बात है कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को रिकॉल कर लिया, तो उनको वो पावर था, लेकिन अश्वत्थामा के पास ये शक्ति नहीं थी। तो सवाल ये है कि यदि न्यूक्लियर वॉर होता है तो ये मैनकाइंड के सर्वाइवल का प्रश्न होगा। कई भौगोलिक क्षेत्र में सूर्य लोग देख नहीं पाएंगे, धुंधलापन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, बच्चे अपंग पैदा लेंगे, अनाज की उपज में गिरावट होगी। ये तो बहुत भयंकर दृश्य होगा। ৰাছিয়াই যিয়েই নকওক কিয় স্বয়ং ৰাছিয়াৰ ভিতৰতে এতিয়া যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে। ৰাছিয়াৰ ভিতৰত এইদৰে একাংশ ৰাছিয়াৰ নাগৰিকে প্ৰতিবাদ কৰিছে যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে। এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ৰাছিয়াৰ আৰক্ষীয়ে। এইখিনি সময়ত আন এটা ভিডিঅ' সন্মুখলৈ আহিছে। এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক। ইউক্ৰেইনৰ সেনাই ৰাছিয়াৰ সৈতে যুঁজত নামিছে। এজনী ইউক্ৰেইনী সেনাই বাৰে বাৰে চিঞৰিছে আৰু আনজন সেনাই গোলাবৰ্ষণ কৰিছে ৰাছিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি। যুদ্ধ চলি আছে ৰাছিয়াত। আজিৰ নিশাটো হ'ব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ।
আজি নিশাৰ ভিতৰত ৰাজধানী কিভত ভয়ানক আক্ৰমণ চলাব ৰাছিয়াই। এইখিনি সময়তে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তৱৰ্তী পোলেণ্ডত সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ এখন বৈঠক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।